حزينا نفتوكم كبرى سمعتنا إزي أما أزر سماي زغرب راديو تيفن سلامنايو راديو تيفن سلامنا كل جزء كابس عشوعة فرعان كساب شمونته مشت يمحل عليه كموترو لو مسنبتون باستفلالي أقل تزغرب مدبنا كتكتاتلو بحاقوس نعدمكم سلام أملاخن حبرت منفس قدسن مسكول لخاتكم يخون بروخات تخاتاتلتي مأزر سماي كم ياللهم بفلا يابير ترازل لهم قدسان عزتي سلام قبلكم يدلي بزحنا فوقتكم سلازلني كبرني جزي أبيهر أملاخ يخون لما قلتي حدك على كنرئينا السخاني أبقبر حواريات حدا عسترتو 4 زلقيو بزعبا حبرت زي مقرات اني تقال ززاربنا اسكي قدمي يغن بزي مأزر سماي بزح ملختات يحلفالو املاخ يمسكن بتعم دس زبل بتعم هيوتنا زلوت هيوتنا زعبي حواس زي بلوم قاليمو እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ስለዚህ ደገዙን አምላኽ ከመስግኖ ይፈቱ ቅድም ዝናሕተይ ከአኒ ቅድም ዝኣነ ዘካፍሎ ዘለኹ ከዓ ሓፍትና ትብለጽ ዘካፈለቶ ነገር ነይሩ እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ንሱ ከዓ እንታይ ዝብል ብዛዕባ ሓድነትን ብዛዕባ ሕብረትን ብዛዕባ ምትሕልላይን ዝብል ኣብ ቆለሴ ዘሎ ሓሳብ ሂባትና ነይራ ማለት እዩ እሱ ከዓኒ ብዛዕባቶም ግዙእ ይኹን ብዛዕባቲ ኣብ ትሕቲ ግዙእ ዘሎ ይኹን ብዛዕባቲ ውሉድ ይኹን ሲ ኩሉ ሲ እንታይ በቦትኡ ክሕዝ ከም ዘለዎ ሽዑ ዝጽብቐልና ሽዑ እግዚአብሔር አምላኽ ዝጥምተና ዝብል ሓሳብ ሓብትና ኣርያትና ነይራ ብመንፈስ ቅዱስ ተደሪኻ ማለት እዩ ክብሪ ንእግዚአብሔር አምላኽና ይኹን ሎሚ እዚ ናይ ሃዋርያት ሕብረት ክንርኢ ከለና ሲ እግዚአብሔር ድማ ንዓይና ኣኻትኩምን ሲ ገለ ነገር ዝብለና ነገር ኣለዎ ኢለ ይኣምን ማለት እዩ ምክንያቱ ጎይታ ፍውስ ዝኾነ ሕብረት حقኛ ዝኾነ ሕብረት ህላውነት አምላኽ ዘለዎ ሕብረት ክህልወና ስለዝደሊ ማለት እዩ ክብሪ እግዚአብሔር አምላኽ ይኹን ቀድመ ነዚ ነገር እዚ ኣካፍልና መባላ ሓራሲ ብዛዕባ ዝናይ ጸሎትን ኣጻላልያናን ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ትክክል ቦታ ናዲና ዘለና ወይሲ እንታይ ይጎዲልና ዘሎ ጸሎትና ዘይስማዓሉ ዘሎ ወይ ከዓ ጸሎትና መልስ ጸሎትና ዘይንረኽበሉ ዘለና ነገርሲ እንታይ ይኸውን ኢለሲ ብዙሕ ክሓስብ ቀኒ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ስለዚህ ሎማ አልቲ እግዚአብሔር ሲ ከመይ ክንከውን ከም ዝደልየና ገለ ነገር ክብለና ይኽእል እዩ ምክንያቱ ዝዛረብ መንፈስ ስለዝኾነ እቲ ጎደለና ዘርኢ መንፈስ ስለዝኾነ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እስከ ንሽተይ ክንጽልይ ኢና ሞ ናብቲ ቃል ክንከይድ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሰማይና ምድርን ምሉእ ምልክን ስልጣንን ዘለካ አምላኽና ብጎይታናን ብመድሓኒናን ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብሪ ንህበካ ኣሎና ምሕረትካ ስለዝበጽሐልና እነናብ ቅድሚኻ ጎይታ ጸጋኻ ስለዝበጽሐልና እነናብ ቅድሚኻ ንዓይን ሕዋተይን ጎይታይን አምላኸይን ሃሌሉያ ክትባርኸና ነሆ ድማ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ቅድሚ ዝኾነ ነገር ድማ ንስኻ ዓብይ ኢኻ ክንብል መጽና ኣለና ቅድሚ ዝኾነ ነገር ንስኻ ህያው ኢኻ ንብል ኣለና ጎይታይን አምላኸይን ንስኻ ሰማይን ምድርን ዝገበርካ ጎይታ ንዕኡ ድማ ብዘይ ዓንድ ብዘይ ገለ ዘቆምካዮ ጎይታ حيال نزل علماون زخون كأملاقنا سمكا يبارخ حيال كنسخ برتوع كنسخ زل علماوي كنسخ جناخي نعين نحواتين كتم الدماء زفتخا سمكا يبارخ كمتي عدينا مريم زبلتو إزسي كابي كون اللي كم زبلت እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እስኻ ክትጥምተና እስኻ ብወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ጌርካ ምሕረት ካን ምድሓን ካን ክትበና እዝስ ካበይ ኮነልና ንብላለና ስምካ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ይባረኽ ሕጂ ድማ አምላኸይ ንስኻ ክትዛረበና ደቅኺሲ ካብ አምላኽ ዝተማሃሩ ኮን እዮም ሰላም ደቅኺ ድማ ክበዝሕ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ንስኻ በዚ ሰዓት እዚ ጎይታይን አምላኸይን ክትዛረበና ሞ ሰላምና ክበዝሕ ኣብ መከራ እኳ ኣብ ሽግር እኳ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊቴ ከምቲ ነቦታትና ኣብ ሽግርን ኣብ መከራን እግዚአብሔር ጎይታ ማእሰርቶም ከይራእዩ ከመስግኑኻ እግዚአብሔር ደው ዝበሉ ሕጆውን ጎይታ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ بزلنا نحلو أبزلنا نحلو بزحلفنا نحلف كل جزء እግዚአብሔር نعخا خنا مسجنك سخات أجا تبزحلنا بيسوع كريستوس نتسلي اللهم جرم أملاخي بسعواتي كوينه لبيات دالي اللهم متزاربنا مهارنا እግዚአብሔር
بقويتخانان مدحانينان بيسوس كريستوس سب آمين. كبرني እግዚአብሔር አምላክና ይሁን። لما علتي نريو عرستنا أزوتيركا متسلاي ويكاني كيقارسكا متسلاي زبل كابتنا حواريات بحبرة زتلي وزنبرو كاو تبقيسنا إنا كنرئي مالتيو كاو دما لومي قويتا زمهرنا نجر سلزلو مالتيو እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። ታቃል መጀመሪያ كان بباموني أب قبر حواريات حدا عسرتو 4 زلو قالينا كنرئي تقال كم زيبل باسم يسوع كريستوس كم بوبئم إذا أتم كلاتهم مس حيالو أنستن مس مريم أدى يسوسن مس حواتن كوينهم كي يبكروا حبيرهم يتقليو نبرو إلو እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። إذا نريو زلنا حبيرهم كي يبكروا يتقليو كم زنبرو حبيرهم كي يبكروا كتقليو زجبرهم نجركن قالو مالتيو بزي عرستي ويكا بزي زخونا نجرسي أيكونون أبتي لعلي زلو حسب انت رأينا يوم انتي أتأميرنا ويكا أنت حسب قلت متان كخونا لنازي أبتي لعلي أسي انتي زبل حساب اللو مسيلكم كبرني እግዚአብሔር አምላክ ይሁን። أبتي 4 مساتاتهم بحنساب كله خاء يسوس مالتيو يوحنس بما يزت نسخاتكم جنا دحر قرب معلتي بمنفس قدوس كتمقوا إخم أمه نتي كابايز سمعكم وتصفى أبو تتقبيو إلو كاب يروساليم كيوتو عززهم إلو እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። كبرني እግዚአብሔር አምላክ ይሁን። يوحنس بما يزت أمقنيرو نسخاتكم جنا دحر قرب معلتي بمنفس قدوس انتا كتكون إخم كتمقوا إخم إلو نمنفس قدوس كتقبيو خمزلوهم يحضره بوام كيلو مالتيو. سلازي حواريات أب يروساليم بحنساب زنبارولو مقنعات أرئستن يروومي مالتيو እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን። سلازي أرئستهم كنتاين يرو دحريلنا منفس قدوس كبتي معاس أب زي تفلت أجزي معاس اندعي جنا إجزي يسوس كريستوس كن حدا نجر تزاري بوامي مالتي أملاك يመስገን تتقبيوا منفس قدوس نباخاتكم كمتي بز منفس إزقة انتي كتقبريكم كتمقيكم إلو كم زعارجة إزم سباسي أتوم كأني نيمان نتأقام كيبولو تتصبيوا 5 نبرو تسفاناتاتهم انتي نيرو منفس قدوس كورد مخنياتو أنا انتخدكسي يحشوكم منفس قدوس نباخاتكم كمتسيو إلو نجيرو وامسلز نبرا مالتيو. سلازي እግዚአብሔር ከይሕሱ ሰብ አይኮነን ከይጣስ ድማ ወድ ሰብ አይኮነን በመባል ነዚ መልእኽት እዚ ወይ ከዓ ነዚ አርእስት እዚ አጽኒዖም ከሕዝዎ ከለው ወይ ከዓ አካቢ ኢየሩሳሌም ከይወፁ ነዚ መንፈስ እዚ ክጽበይዎ ከለው ኢና ንርኢ ማለት እዩ። አምላክ ይመስገን። እዚ መንፈስ እዚ ከመፀኩም ኢሉ ድሕሪ ቁርብ መዓልትታት ሆነ ኢልዎም ኣሎ መዓስ ከም ዝኾነ ግን እንዲህ ኣይተፈልጠን ማለት እዩ። ስለዚ ንዘይተፈልጠ ግዜታቱ ንዘይተፈልጠ እቲ ሓይሊ ዝኾነ ወይ ከዓ نعاتهم ببزح من قدي تحجزهم زخيل ببزح من قدي أقلقلتهم من هوتهم من كل وقت زخيل منفس قدوس نزل منفس قدوس انت يقبرون يرم يتصبيو كان زنبروك على أملاخي نقرنا كابز نقرس انتاي النمهار اندحري الناسي أنا نسخاتكم منك كنت اللي كلا ناسي أرئست على النار مسر أرئست حزوم يوم حواريات أبت يروساليم كي وطو انت يزقبرو زنبرو زتصبيو زنبرو مالتي أملاخ مسكن قرب اندحر دعا خمزناتي أستوعيلكم كوينكم سي حجي أبز ساعات الزسي أرئست حيزنا مشالو كنتي كزيتاتي وسد بزي قدس أصنعنا حيزنا النسؤولي يلوس ألنا دو مجد ጸሎት ክንብል ከለና ብዛዕባ ጸሎት ክንዛራረብ ከለና ኩላትና ናይ ጸሎት ሓይሊ ናይ ጸሎት ንርዳኢና ጸሎት እንታይ ምዃኑን ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና ማለት እዩ። ከምቲ ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መንገድን ዝተማሃርናዮ ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምዝረራብ ማለት እዩ። ጸሎት ማለት ሕብረት ምስ መንፈስ ቅዱስ ምግባር ማለት እዩ። ጸሎት ማለት ናይ ውሽጥኻ ናይ ልብኻ ምፍሳስ ማለት እዩ። ጸሎት ማለት ብሕቡእ زرقي أبوخ منكار مالتيو ጸሎት ማለት በቃ ነቲ አውሽጥኻ ዘሎ ነገር ነቲ ደሊኻዮ ዘለኻ ነገር ነቲ ጾር ኮይንካ ዘሎ ነገር እንታይ ምግባር
ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምፍሳስ ማለት እዩ ብጸሎትን ምስጋናን ብጸሎትን ልመናን ምስናይ ምስጋና ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ማለት እዩ ስለዚ ጸሎትና ሲ ክስተኻኸል ጎይታ ይደሊ ኣሎ ኣምላኽ ይመስገን ጸሎትና ከመይ ኣሎ ድሕሪ ኢልና ጸሎትና በብዙሕ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ግን ቁሩብ መልሲ ዝደንጎዮ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክሪኦ ከለኹ ኣጸላልያና ክሪኦ ከለኹ ኣብቲ ናይ ጸሎት ዘለና ርድኢት ክሪኦ ከለኹ ምስ ጎይታ ዘለና ሕብረት ይሕዋተይ ቁሩብ ምስትኽኻል ዘድልየና ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኣብቲ ዝተስተኻኸለ ጸሎት እኮ መልሲ ኣለዎ ኣብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰምዓካ ግዜ ሰዓትን እኮ መልሲ ኣለዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ካልኣይ ነገር ድማ ጸሎት ንሕና ጥራሕ ተዛሪብና እንኸይድ ዶ ይመስለና ይኸውን በዚ ነገር ክሓስብ ስለ ዝቐነኹ እየ ኣምላኽ ይመስገን ብዙሕ ግዜ ኣማቓቒርና ከሻሺና ገለሰይ ንጸሎትና ነቕርቦ እሞኒ መልሲ ጸሎት ግን ዝወሓደና ግዜን ዘመናትን ኢና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ንጸሎትና ደው ኢልና እንድሕር ደኣ ሓሲብናዮ ክንጽሊ ከለና ካብ ውሽጥና ማለትና ኮይኑ ትፈልጡ ዲኹም ብሩኻት ኣሕዋተይ ኣርእስተይ ኣይስሕትን የጅኹም ግን ክትጽሊ ከለኻ እኮ ሓደ ሰብ ክትጽሊ ከለኩ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ነገር ስለዚ ጽሊ እቲ ጸጉኡ እውን እንታይ ምዃኑ እኮ ትፈልጦ ኢኻ ነቲ ጸጉኡ ከምዚ ዓይነት ጸጋ እዩ ዘለካ ኢልካ ንኽትዛረቡ ኸማነይ ይሕግዘካ እዩ ቅድሚ ሕጂ ማለት እየ ሕጂ ግን ሓደ ዓይነት ብዙሕ ቃላት ሒዝና መፂና ብዙሕ ቃል ኣምላኽ ኢና ነምፅእ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ወቃል ሒዝና ክንጽሊ ከም ዘለና ቃል ኣምላኽ ነጊርና እዩ ቃል ሒዝኩም ምፁእ እውን ኢልና ኣሎ እግዚኣብሔር ይመስገን ግን ማለትና ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ከም ዘለና ካልኣይ ነገር ከዓኒ ንስሓ ዝበሃል ነገር ከዓ ኩሉ ግዜ ክንገድፎ ከም ዘይብልና ኣሕዋተይ በቃ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንፈስስ ከለና ጽሩይ ልቢ ፍጠረለይ ጽኑዕ መንፈስ ድማ ውሽጢ ይሓድስ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ዳዊት ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እረ እንታይ ኢሉ ካብ ተሰወረኒ ነገር ኣንጽሓኒ ኢሉ ምክንያቱ ንጸሎትና ዝዓግት ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ሓጢኣት እንታይ ይገብር ንጸሎትና ይዓግት እዩ ቃል ኣምላኽ ከዓ እንታይ ኢልና ኣሎ ቅድሚ መጸላይካ ቅድሚ ምሕባርካ ቅድሚ ነቲ ሕብረት ምሕላውካ እንታይ ግበር ኢሉ ኣሎ ክድ ቅድም ምስ ሓውኻ ተዓረኽ ብድሕሪኡ ድማ መባእካ ሒዝካ ናብ ጎይታ ትመጽእ ኢሉ ኣጸላልያና ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ጽቡቕ ገይሩ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ ሕብረት ብጣዕሚ እዩ ኣድላይ ሕብረት ከዓ ማእሰር ሰላም ጌርኩም ሓልዎ ኢልና ኣሎ ካብቲ ሕብረት ከዓኒ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሕብረት ከዓ ክንርከብ ከም ዘለና ክንጽሊ ከም ዘለና ግን ሓቀኛ ዝኾነ ሕብረትና ከመይ ይመስል ሕብረትና ክንፍትሾ ከዓ ከም ዘለና ደው ኢልናስ ክንሓስብ ከም ዘለና ይርዳኣና ማለት እዩ ምክንያቱ ሰቕልና መጉያይ ደይኮነ ክንሓስብ ከም ዘለና መልሲ ጸሎትናስ ንረክብ ኣለና ዶ እቲ ንጽልዮ እቲ ናብ ጎይታ ነቕርቦ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ጎይታ ሰሚዑ ይምልሰልና ኣሎ ዶስ ዋላ ዝተዛረብቲ ጥራይ ኢና ኮይና ዘለና ኢልና ክንሓስብ ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ ብኸምኡ ክሓስብ ከዓ ኣነ ንርእሰይ ስለ ዝቕንኹ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከምቲ ክንዘራረበሉ ዝፀናሕና ጸሎት ማለት ምስ እግዚአብሔር ምዝርራብ ማለት ምዝራብ ጥራሕ ደይኮነ ምስማዕ ተላይ ማለት እዩ ከምቲ ሓደ ሰብ ምስ ፈታዊኡ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝኸውን እቲ ሓደ ይዛረብ እሞ እቲ ሓደ ከዓ ፅን ኢሉ ክሰምዕ ዝፀንሕ መልሲ ከዓ ይህቦ ኣምላኽ ይመስገን ኣቦና ከዓ ንሕና ይዛረበናን መልሲ ዝህበናን ኣምላኽ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መልሲ ዝህብ ኣምላኽ እዩ ዘለና መልሲ ዝህብ ኣምላኽ ክንዛረቦ ከለና ይሰምዓና መልሲ ድማ ይህበና ንሕና ድማ ፅን ክንብል ከዓ ከም ዘለና ተዛረብቲ ጥራይ ክንከውን ፍቓድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ኣብዚ እንድሕር ርኢናዮ ናይ ሐዋርያት እቲ መንፈስ ቅዱስ ምስ መፀ ድሕሪኡ ኣብቲ ምዕራፍ 2 እቲ መንፈስ መፅዩ እቲ መንፈስ ቅዱስ ምስ መፀ ድሕሪ ክንደይ መፅይዎም እንድሕር ኢልና ድሕሪ 50 መዓልቲ እዩ እቲ መንፈስ ቅዱስ መፅይዎም እቲ መንፈስ ቅዱስ ምስ መፀ ግን እንታይ ገይርዎም ካልኦት ሰባት ገይርዎም ታሪኾም ጠቕላላ ለውጥዎ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ታሪኾም ክልወጥ ከሎ ኢና ንርኢ ታሪኾም ክቕየር ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ፈራሓት ዝነበሩ ተባዓት ክኾኑ ከለዉ
ببزح من قد تطرطرت زنبرو بقى اب ጎይታ ሙሉ እምነት ክህልዎ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ እቲ መንፈስ መጽኡ ኻሲ እንታይ ዝገብር ኣብቲ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ኣብቲ ናይ ግልና መንፈስ ቅዱስ ኣሎ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ሐዋርያት ኣብዚ ተርእናዮም በብግሎም እዮም ተጸውዮም በብግሎም እዮም መጽኡ ድሓር ግን ሕብረት ክፈጥሩ ከሎ ወይ ከኣኒ ብሕብረት ከኣኒ ንጎይታ ክጽበይዎ ከሎ ወይ ነቲ መንፈስ ቅዱስ ክጽበይዎ ከሎ እንርኢ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ስለዚህ ጸሎትና ዕወት ክኸውን መጀመርያ ንሕና ብግልና ስነ አምላክ ክንፈልጦ ሳለና ብግልና ሲ ንጎይታ ከመይ ንፈልጦ ነው ብግልና ምክንያቱ ሐዋርያት ካብ ተፈላለዩ ቦታ እዮም ተጸውዮም ግን አምላክ ይፈልጥዎ ኢየሱስ ይፈልጥዎ አጸቢቆም እዮም ዝፈልጥዎ ስለዝፈልጥዎ እዮም ከዓ ኩሉ ነገራቶም ዘለዎም ነገርሲ ድርቢ ያቢሎም ክስዕብዎ ከሎ ዘለዎም ነገርሲ በቃ ብኡ ከይተመኩዑ ብኡ ምንም ነገር ከም ዘይኮነ ፈሊጦምሲ ናብ ክስዕቡ ከለው ንርኢ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ስመንፈስ እንታይ ገይርዎ መስመጽ ድሕሪልናሲ ኣዝዩ ነው ሕብረቶም ሰዓደልጅልዎ አምላክ ይመስገን ኣብቲ ሕብረት ድማ እንታይ ነይሩ እትህላውነት መስመጽሲ يسرح نيرو بقولهم يسرح نيرو تمنفس أب حبارم كأني يسرح نيرو تمنفس مالتي أملاقي مسجن نعبنت ندحر إناسي أب قبر حواريات سالساي معرفسي يوحنسن بطرسن ندخل خلوس حدا كاب كرس ولادي تجميرو اقرو زومة سبعي كم زنبرمو أو انتاي كبلو خلو وركن برورن يبينان اتزلنا قنا نحبك بسم يسوس كريستوس تسق تمالالس لهم أملاقي مسجن سلازي بروقاتي أواتي اتحيزنا يوزلنا منفسي زسرعي منفسي قبل دليلهم معلتي اتي بحبرت زلو عب حبرتنا زلو منفس زسرح منفسي اتبقلنا انتقليو زسرح زلو منفسا وشتنا زسرح منفسي زيابير أملاق زتا مسكنة يخون كبرن زيابير أملاق يخون زيلا كم تحواريات عرقست تسألوت زنبرو كل جزء خاني تقولتنا خا عرقست خلوه خمسة لوا كأنا كتحساس بيفوتو مالتي حجي بس ما تسألنا بزح تزاريبنا مخاط يكون سي انت ايو عرقستنا انت ايو كمل لسلنا دلينا زلنا أنا تصير ناسي عرقستنا حي عرقست حيزنا سنا بوي تخن قرب لنا بقلنا يقول بحبار يقول مالتي أملاقي مسكن كم زر أنا يوني حواريات عرقستن تاي نيرو تأزازن عرقست نيرو وم حواريات مالتي اتحادة تأزازن تايو كاب يروساليم كي توصو إلوم مالتي كاب يروساليم كي وصو تعزيزهم يم سلازي كاب يروساليم كوصو يبلمن كلا إنا غير كأني اتمنفس أبو كتصبيو خمسلو ويكا كمتص كم زخوني جعر استصلتو منتاي كسابت منفس زمتص بقى اننا بقدميخا كسابت زبلكانا زمتص اننا بقدميخا بتمنفس كتطلقلقنا يخا بتمنفس قدوس كتطمق يخم يلكانا يخا نزي طبقات زنصبي علينا اندابلوسي بتمنفس يمحرر زبلو نيرو مالتي املاخي مسكن اتحرر زبلو منفس كا مصيو خاسروحو كسرح كلو خا نري مالتي كبرن እግዚአብሔር አምላክ ይሁን ለምን መንፈስ ቅዱስ ከመይና ነው እንቁዳዋቲ ብርግጽ ካፕቲን ጎይታ ተቀበልናሉ ግዜ ጀሚሩ መንፈስ ቅዱስ አውሽጥናሉ አብ ሕብረት ድማኒ መንፈስ ቅዱስ አሉ ምክንያቱ እንታይ ይሉለሲ አብ ሕብረሲ ህይወትን በረከትን አዚዝ ዘለቁ ይልሉ ቃል አምላክ ስለዚህ ዝተዓዘዘ ነገር ክንወስዲና ናብ ሕብረት ንመጽ ግን እቲ ሕብረትናሲ እንታይ ሓቀኛ ዝኾነ ዝተተሓሓዘ ብፍቅሪ ዝተኣሳሰረ ሕብረት ክልወና ግን እግዚአብሔር አምላክ يدلي مالتي أملاك يمسكن كبرني እግዚአብሔር أملاك يكون حد كزي بروقاتي أخواتي حتى زخونا كان أجر كم زي إدني إن تحازن بالإدني تتحازن نتصلي حدا رجالات نقبر قلة صبو أملاك يمسكن نقول تامد لاينا صبو كنسي مستي بيت كحيس كايو زل خاص بلبخا خمس تحوخة تتححيس كان لخادو እግዚአብሔር أملاك كمل سلكا تقوينو صلوات كاسي نتي بيت كحيس كايو زل حوخاسي بلبخا خي كوبديخا كم إلو كنتي لبي مساخا زولوسي لبخا مساي ندحرالوس أنا بسسرقلا ديبي الأملاك مسكن شعي قويتا انتاي كقبر زخل حتونا كملس زخل حدنتنا ايو نتي صلوتنا ابتي حدنتنا حقنيا زخونه حبرتن حقنيا زخونه صلوتن كلونا خلو እግዚአብሔር أملاك يملسلنا مخنياتو ولدينا أمبايدو نحنا ولد كويناسي تا كان أنا ويسبيت كمان سمعت ياسي إنه ودي عميم فوصل لي قلم سبلتوسي انتي لغة انكيرا ولسن خلابات هاي كبأني بس بلاس كويتاي
ዋው ኣይገርምን ጎይታይ ኣኽላባት ድማ እኮ ርፍራፍ ጎይቶኦም ይበልዒኦም ኢላሲ ክሳብ ክንደይ ብእምነት ከም ዝመፀ ጎይታስ ከኣለ ኣምላኽ ኢላ ክወስድ ክረክብ ኢላ ከም ዝመፀት እሞ ሕቶኣ ድማ ክምለሰላ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ኣሕዋተየ ሎሚ በቃ ብእምነት ክንቀርብ ከም ዘለና ልብና ኣንፂና ክንቀርብ ከም ዘለና ንሕብረት ከዓ ሸለል ክንብሎ ከም ዘይብልና ግን ሕብረትና ሓቀኛ ዝኾነ ሕብረት ክህልዎ ከም ዘለዎ ይውሽጠይ በቃ በዚ ነገር ዝኽሰላሰል ስለዚ ቀንዲ እየ ከምቲ ሓዋርያት ኣርእስቲ ዝነበሮም ከዓ ንሕና ኣርእስቲ ክህልወና ከም ዘለዎ ብውሑድ ሲ ኩሉ ግዜ ኮመን ዝኾነ ኣርእስቲ ወይ ከዓ ናይ ኩላትና ኣርእስቲ ሲ ኣለና ከም ኤርትራውያን ማለት እዩ ቀዳማይ ኣርእስትና ሲ ክኸውን ዘለዎ ሲ እሱራትና ብሓቂ ኣነ ሓደ ግዜ ክትርኢ ከለካ ሲ ብዛዕባ ደቅና ብዛዕባ እታ ዘለሃና ቸርች ብዛዕባ እታ ዘለናያ ጥራሕ ፀሊናስ ንውሰን ማለት እዩ ግን ኣሕዋተይ ኣብ ሽግር ኣለዉ ኣሕዋትና ኣብ መከራ ኣለዉ ኣሕዋትና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ ኣሕዋትና እዚ ርእስቲ እዚስ ከመይ ጌርና ሸለል ክንብሎ ንኽእል ከመይ ጌርና ዕሽሽ ክንብሎ ንኽእል ትማሊ ምሳና ዘገልግሉ ዝነበሩ ምሳና ዝገልገሉን ዝነበሩ ኣሕዋትና ብዘካ ወንጌል ካልእ ኣበሳ ወላ ሓንቲ ነገር ዘይተረኽቦም ንወንጌል ኢሎም ዋጋ ዝኸፍሉ ዘለዉ ኣሕዋትና ኩሉ ግዜ ኣብ ግልና ይኹን ኣብ ሕብረትና ይኹን እዚ ርእስቲ እዚ ክንርስዖ ከም ዘይብልና ኩሉ ግዜ ስለ እሱራትና ክንፅሊ ከም ዘለና ኣብ ኣንደርግራውንድ ኣብ ዓሰብ ኣብ ሃሩር ኣብ ቁሪ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣሕዋተይ ካባይ ንላዕሊ ትፈልጥዎ ኢኹም ብኡ ዝሓለፍኩም እውን ስለ ዘለኹም ስለዚ ነዚ ብድሕሪና ዘሎ ወለዶ ነዚ ነገር እዚ ዘይፈልጦ ወለዶ እውን ስለ ዘሎ ክንፅሊ ከለና ክሰምዓና ፀሩውን ክሓድሮ ስለ ምድሩን ስለ ህዝቡን ክንገብር እውን ፈቃድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ካልኣይ ኣርእስትና ከዓኒ ብዛዕባ ምድርና ከኣስ ክትፍወስ ቃል ኣምላኽ ክዛረብ ከሎስ እንታይ ኢሉ እዚ ህዝቢ እዚ ትሕቲ እንተበለ ገፀይ እንተደለየሲ እንታይ ክገብሮም ንምድሮም ሲ ክፍውሰሎም ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንምድርና ክፍውስ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ግና እንታይ ኢሉ በኣ ትሕቲ እንተበሉ ገፀይ ድማ እንተደለዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ትሕቲ ኢልና ገፂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንደሊ ከለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንምድርና ይፍውስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንህዝብና ይፍውስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንሕቶታትና ይምልስ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ብሕብረት ይኹን ብግሊ ይኹን ሲ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ ከለና ሲ ብፍርሓት ክንቀርብ ኣለና እንታይ ኢሉ ሲ መጀመርያ ጥበብ ሲ ፍርሓት እግዚኣብሔር ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ንጎይታስ ኣዝና ንፍርሓ እዩ ኣሕዋተይ ኣዝና በቃ ክንፈርሖ ይግባአና እዩ ኣምላኽ ይመስገን ዝፍራሕ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ምክንያቱ እሱ ኣብቲ ንፁህ ኣብቲ ፁሪ ኣብቲ ሓቂ ዘለዎ ነገር ስለ ዝርከብ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለ ምድርና ከዓኒ ኣዝና ክንፅልን ኣዝና ድማ ናብኡ ክንቀርብን ከም ዘለና ከዓ ከተሓሳስበኩም ይደሊ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብዓብኡ ከዓሲ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ይመስገን ብዓብኡ ከዓ ናይ ምፅዓት ነገር ኣለና ኣብ ተሰሎንቄ ክዛረብ ከሎስ እንታይ ኢሉ ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን እንታይ ኢሉ ሲ ብመለኸት ጭድርታን ብድምፂ መላእኽትን ካብ ሰማያት እንታይ ክገብር ኢሉ ክወርድ ኢሉ ነቶም ዝደቀሱ ቅድም ከተስዖሙ ንሕና እውን ብህወት እንተፀናሕና ምሳታቶም ሓቢርና ክንላዓል ኢና ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን እዚ ተስፋ እዚ ከዓ ስለ ዘለና ኩሉ ግዜ በዚ ርእስቲ እዚ ክንፅሊ ይግባአና ግን እታ ማሕበር ኣምላኽ ሲ እንታይ ተኮይና እያ ትውሰድ እንድሕር ኢልና ሲ ዝተጨማደደ ነገር ዘይብላ እንድሕር ኮይና ሕጣር ዘይብላ እንድሕር ኮይና ርስሓት ዘይብላ እንድሕር ኮይና እያ እታ ማሕበር ኣምላኽ እንታይ ትኸውን ትውሰድ እሞ ኩሉ ግዜ ብደም የሱስ ክርስቶስ ህይወትና ከነፅሪ ብደም የሱስ ክርስቶስ ውሽጥና ከነፅሪ ከም ዘለና ከዓኒ በቃ ንሪኦ ማለት እዩ ሕብረትና ሲ ፅሩይ ዝኾነ ሕብረት መታን ክኾነልና ሕብረትና ፅቡቅ ዝኾነ ሕብረት ክኾነልና ካልእ ድማኒ ኣብቲ ሕብረት ከዓ ሲ ትክክለኛ ዝኾነ ርድኢት ከዓ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ነቲ ሕብረት ሲ ርዝነት ክንህቦ ኣለና ወይ ከዓ ነቲ ሕብረት ሲ ክሳብ ክንደይ በቃ ኣምላኽ ኣብኡ ከም ዘሎ ኣብተን 7 ማሕበራት እንድሕር ርኢና ይዝኒ ጉለተን ክነግረን ከሎ ጎይታ ንርኢ ኢና ግን ከዓ ኣብ ኩለን ከዓ ሲ ነይሩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብተን ሕብረታት ኣብ ኩለን እዩ ነይሩ ስለዚ
قلت እኳ خلوت محبرتنا قويتا قالو نديو جنا خاني انتي كا يلوان انا لهم ما دعاني كبدليت كان كده جنا يبلنن انتي كبلن كلو إنا نرئي ني إفسون تقدميتي فقرخ قديفك يا قبل خلو ننفس وقفن اتي قدل انكرئين كلو إنا نرئي مالتي وزعبيري مسكن سلازي منفس قدوس كمت كلوسي انتا إزقبرنا عند حريرنا أب محبرنا زلو قدلت يرئينا أب قلنا زلو قدلتي زرئينا مالتي بقنياتو كان رئيلو سلازدلي كان تصري سلازدلي كان نتصر سلازدلي فقدسنا قن مالالس سلازدلي وبقعات كوينا قن مالالس سلازدلينا مالتي أملاخي مسكن قال أملاخ سنتايلوسي نعي مسوليو ولا هورب أولس كانوا بعلو سنتايلس كم تعنا نكرسوس مسلو زلو خصنا عي مسلو قبل كلو نرئي مالتي سلازي صاوعيتنا انتايو حبرتنا انتاي كخونينا ندليون حريلتا نكريستوس كمسل تناي مودعتا ناي ديليت ناي حبرتنا سي كريستوس ممسالي مالتي املاخي مسجد نت حبرت كاني ازينا تاي كنقبرو خم زلنا كريستوس او خم زلو تليتنا بفرحي كنت كم زلنا كابز خاطر مالتي اب كبر حوارات حمشي مقراف اندي حرينا سي حنانيا نسب ايران او نرخبهم مالتي اسم سبات اتو أو تيك على رأيه كله أنا كنت دلين نقصد مستجزي يكون سلزي أخلني كبرنا أملاخ يكون هنا ننسب إيرانسي أنت يوم جرو حواريات جنزبهم شيء سوري حوارياسي مريتهم شيء نبت إجري حوارياتكم تقوم بعل برناباس سلزرع أيومسي شعوبهم أنت يقبرون كلهم يمقلوا ما قالوا مسيت وقوم هنا برين يبلنا على أملاخ مالتي سلازي زم صباسي أتوم سي بزي كنعات زكاني يوم تقبر خلو مريتهم كشيطو خيدو قد نت مريتهم شيطو كقعسي أنت يقرب قاوقن كفيلو أتريفو ما قزو محبي أمو ماجيهم مالتي شعوب إدرس حدا نقريلو نمريتكم سبزي كم زديكم شيطكم قبلهم كلنا نتسوعيكم قبل خلنا نري أول إلوا تسبيت عندنا تتحدثتكم أول واحد لها ناس لأنه فتوة تتقال كم يكن منفس قدوس كتحسوه إلو المنفس قدوس اللي حسوه خاني انتي كخونو خلو كقزفو خلو أو نريو مالتي سلازي كسي محرت كوينو إجزي أبير محرت انت قبر الناسي مدفارق يا أخلنا بزح مدفارسي تصبو كم زي كوني إزي أب حدش كدانينا نريو زي قال زي مالتي نمنتا يخوم أخوينو دحريلنا قل نتحبر الزبالاش نقر سلازخونا مالتي اتي زمت أنا قرسي اتي زقبرو نقر انتايو زبل حبر الزبالاشو سلازخونا سلازي حبر الزبالاشو نقر كل جزي كنقالو لنا صولتنا كسمان من انت مالتي كبرني جزي أبير أملاخنا يقول ازي حبرت قبل كاللخصي حانتي كرما ديزي زنتوات اللي سانتاك ذكر تاني حمو سكساكا كافلوكم مالتي جزي أبير أملاخ مسجد توم قدامو سنة حبرتي كساب كندي بقى يخبروا خمس نبرو كساب كندي بملء لبومسي يموتوا خمس نبرو يا تجلس مالتي قدم أب وانجيلاويت بيتا كريستياني عبي أبو يادي كلهم أمنتي مالتي كبرني جزي أبير أملاخ يقول حجي كم زي محبر سلسة ورحي يروو حجي أبت محبر سلسة ورحي تايمز قبرز قوانا نقر منفساوي شجر مدحر عنه خويني فتحلو بزقلوتن بزقومن بقال أملاخن زتانا نتقلو جزي يوم مالتي تناي سلسة ورحي كتفر عليه عدتا تابحادو بوتا خوينو زرا خبلون زتقلو يلوني مالتي حجي حدا جزي جن كابتزقر من نقر جن حدا جزي جن إلا عدي كتعلن خلا مالتي ناب حدا بروغرام داخلو خلو كم تدعي لكم تصنح كنا تاني سلسة ورحسي اتهم كقبلوا وميلهم زدالوا زتصنعوا سب جزاسي هندبت وعلهم تموت مالتي نعبلوا خلوا المقبل الناس راحوا قالوا خلوا هندبت وعلهم تموت مو دحر ما انت يدعخن كبرينا له 70 سبيت انت ما خيرهم سي قالوا ما يتحسبوا مو لتقول عسب حدا بوتا أقميتهم هب حدا كذا عزيم نتريسا مالتيو بقى كاب كله حبرة أملاخي عبي سلازي حج ندحر دا خمسي أقات إمنا ندحريلنا تحبرتنا فحكبلي حج كن ولا حنت نقر كم زي أقات أمنا خوينا نتحبرت انتاي نقبرو صولتنا مزمورنا تي كنقبرز حسبنا نقراتن كله نقباريلو دحريو قد ننقرهم إلو بقى ولا حنت نقر أبقى تصوم زرع نقر يلا
ምክንያቱ ዝተረድእዎ ነገር ከዓለዎ ማለት እዩ እዚ ኣጓልና ተኸደትና ቦባያ ኣኸይዳ ዘላ ንሕና ግን ነቲ ሕብረት ይዓቢ ኢሎምሲ ክሳብ ክንድዚ ኣብ ሞት ከማንሲ ንጎይታ ከኽብርዎ ኣብ ሞት ከማንሲ ነቲ ሕብረት እንታይ ከገብርዎ ከለዉ ክሕዝዎ ከለዉ ንርኢ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኩሉ ነገር ምስ ወድኡ በሉ ሕብረት ናይ ጎይታ ይዓቢ ጸሎት ይዓቢ ትጸሎት እቲ ቃል ኣምላኽ ይዓቢ ኢልና ኢና እምበር ንሕናስ ከምዚ ኣጋጢምና ኣሎ ሎም መዓልቲ ጓልና ከምዚ ኢሎም ሞይታ ኣላ ሕጂ ስነ ስርዓት ቀብሪ ክንገብር ኢና ኢሎሞ ብጣዕሚ ተገሪሞም ወላ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ድሕሪኡ ስነ ስርዓት ቀብሪ ፈፂሞም ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እንዳሰማዕካ ዓብኻ ሕጂ ከዓ ክትርኢ ከለካ ኣብዚ ከዓሲ ቁሩብ ክብድ እንዲ ድብለካ ከምዚ ከማይ ድኸብደኩም እውን ክትህልው ትኽእሉ ኢኹም ብፍላይ ወንጌላዊ ዝዓብኹም ሕጂ ብድሕሪኡ ኸ ኣብዚ እንታይ ዝትኸብደክ ወይ ከዓ እንታይ ክሪኢኺ ድሕሪ ኢልኩም ከዓሲ ሓደ ግዜ ቀዳም ኣብ ሓደ ቦታ ሓንታ ቦታ ትድረፈና ኣብ ቀዳም ዚ ፕሮግራም ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሓው ተኸታታሊ ትምህርቲ ሒዝልና ነይሩ መፂና ንፅሊ እሱን መፂኡ የካፍለና ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ግን ከም ቀዳም እንዳፀለና ከለና ተሓውና ግን ኣይመፀን ተፀቢና ኣይመፀን ዋንታይ ደኣሎም መዓልቲ ዘይመፀ ተበልና ግን ዓመት ቆልዓ ነይርዎ ሲ ክመፅእ ኣይከኣለን ኢሎም ርኢ ኣሕዋተይ እቲ ሕብረት ክሳብ ክንደይ እቲ ህላውነት ኣምላኽ ዘለዎ ሕብረት እቲ ጎይታ ዘለዎ ሕብረት ክሳብ ክንደይ ነቲ ሓውሲ እንታይ ኮይኑዎ ቀሊልዎ ማለት እዩ ዓመት ቆልዓስ እንታይ እዩ ደሓን ሕራይስ ከይግበር ተመሊሱ ክገብሮስ ምኽኣለ ነይሩ ወይ ከዓ ቅድሚ እቲ ፕሮግራም ክገብሮስ ምኽኣለ ነይሩ ግን ግዜ ሙሉእ ግዜኻ ሂብካሲ ዓመት ቆልዓ ኢልካ ፕሮግራም ካንስል ክትገብሮ ወይ ከዓ ከይመፅኻ ስቕ ከተብል መጀብ ዘሕፍር ነገር እዩ ማለት እዩ ንእግር መንገዲ እውን ከምዚ ዓይነት ሸለም ትብሉ እንተለኹም ብፍላይ ሙሉእ ግዜኹም ዝሃብኩም ሰባት ቀዳምነት ክትርከቡን ነቲ ሕብረት እስኻትኩም ኢኹም እንታይ ክትገብርዎ ዘለኩም ተማእሰር ሰላም ክትሕልውዎ ዘለኩም ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እቲ ድሕሪኹም ዘሎ ህዝቢ እቲ ድሕሪና ዘሎ ህዝቢ ንዓና እዩ ዝርኢ ማለት እዩ ጎይታ የዕዝዙ ይባርኽኩም እዚ ምስናይ ብዙሕ ትሕትና እየ ዝብሎ ዘለኹ ኣነ ተላይ ምስኻትኩም ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ሲ ኣርኣያ ኮይና ክንወፅእ ከም ዘለና ሽዑ እዩ እንታይ ክገብር ዝኽእል እቲ መንፈስ ኣምላኽ ክሰርሕ ዝኽእል እሙንነትና ርዩ ንፅህናና ርዩ እቲ ንሕና ክንገብሮ ዘለናስ ንሕና ኢና ክንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ሕብረትና ክንፍትሾ ከም ዘለና ምክንያቱ ንምንታይ ኢኺ ክሳዕ ክንዶ ክትሓስቢ ወይ ከዓ እንድሕር ኢልኩም ንሲ መልሲ ጸሎትናሲ ውሒዱ ንፅሊ ኣለና ከም ሎሚ ተጸልየ ግን መልሲ ጸሎትና ሂደት ኮይኑ እንታይ ኮይኑ ኢልና ግን ክንሓስብ ኣለና ንኣብነት ሲ እንድሕር ደኣኒ ሓረስቶት ኮይኖም ስድራና ወይ ዝኾነ ሓረስቶት ሲ እንታይ እዮም ዝገብሩ መሲልኩም እቲ መሬት እንድሕር ደኣ ፍረ ዘይሂቡ ንዝመፅእ ዓመት ስቕ ኢሎም ኣይኮኑን ዝዘርእዎ ድኹዒ ይገብሩሉ ዘድልዮ ነገር ይገብሩሉ እቲ ዘርኢ ከይከውን ምስቲ መሬት ዘይተሰማማዕ ኢሎም ከዓነ ነቲ መሬት እንታይ ይገብርዎ እዮም ነቲ ዘርኢ ይቕይሩሉ ማለት እዩ ነቲ መሬት ዝሰማማዕ ዘርኢ ይገብሩሉ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ከዓ ስቕኢልና ክንወይ ዘይኮነሲ እንድሕር ደኣኒ እዚ ዓመት እዚ ትደውፃናዮ ነገር እንድሕር ዘይኸይደና ኣሎ ኮይኑ ሲ ደው ኢልና ሓሲብናስ እንታይ እዩ እቲ መልሲ ጸሎትና ዘደንጉዮ ዘሎ ኢልና ምሕሳብ የድልየና ማለት እዩ እታ ሸነማዊት ሰበይቲ እንድሕር ርኢናያሲ ንጎይታ ኢላ ትገብሮ ነይራ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ጎይታ እንዳቀደምና እንገብሮ ነገራት ሲ እንታይ ኣለዎ ማለት እዩ ፍረ ኣለዎ መልሲ ኣለዎ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሲ ንጎይታ ኢላ በቃ ካልእ ነገር ኣይነበረን ዕላማ ንኤልሳዕ ሲ ኣብ ልዕሊ ቤትና ቤት ትስራሓሉ ሰደቃ ንግበረሉ ከምቲ ንግበረሉ ክትብል ከላሲ ማለታ ኮይኑ ንጎይታ ኢላ ትገብሮ ነይራ ማለት እዩ ሽዑ መልሲ ጸሎታኻ ረኺባ ማለት እዩ ከማን ብዘይ ተጽበየቶ መንገዲ መልሲ ክትረክብ ከላ ንርኢ እታ ኣብ ሉቃስ 18 ዘላ ሰበይቲ ከዓኒ ከየባተኸት ክትፅሊ ከላ ከዓ ንርኢ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን እንታይ ነይሩ እቲ ሰብኣይ ድሕሪ ኢልናስ ንኣምላኽ ዘይፈርሕ ንሰብ ድማ ዘይሓፍር ፈራዲ ግናኸ ሕብረታ ኣይገደፈትን ወይ ከዓኒ ናብኡ ምምልላስ ግን ኣይገደፈትን ተስፋ ከይቆረፀት ናብኡ ክትመፅእ ከላ ኢና ንርኢ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ሽዑ ኣብኡ
እንታይ ኢሉሲ ባዕሉ ኳይ ሰብኣይ እኮ ባዕሊ እኮ ዳኛ እኮ ባዕሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ እንታይ ኢሉሲ ንኣምላኽ ተዘይ ፈራሕኩ ንሰብ ተዘይ ሓፈርኩ እዛ መበለሲ እናተመላለሰት ለሓቢላት እኒኦሞ ፍትሒ ደኣ ከውፅኣላ በለ ኢሉ ትሕት ኢሉ ግን ኣብኡ እንታይ ኢሉሲ ኣምላኽ ደግዳ ነቶም ለይትን መዓልትን ናብኡ ዝጠርዑ ሕርያቱ ፍትሒ ኣይውፅኣሎምን ይፅመሞም ደኸ ይኮነን ኢሉ ክብርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሲ ፍትሒ ዝገብር ኣምላኽ ናይ ምድርና ፍትሒ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ናይ እሱራትና ፍትሒ ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር ሲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ ግን ንሕና ኣቀራርባና ግና ከምቲ ጎይታ ዝደልዮ ኮይንና ክንቀርብ ከም ዘለና ከምቲ ጎይታ ዝደልዮ ኮይንና ክንመላለስ ከም ዘለና እዚ ነገር እዚ ግን ይርዳኣኒ ማለት እዩ ብሩኻት ይሕዋተይ ስለዚ እግዚኣብሔር ዝሰምዖ ጸሎት እግዚኣብሔር ህላውነቱ ኣብኡ ዘሎ ጸሎት ህላውነቱ ዘለዎ ጸሎት መታን ክኾነልና ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ንስሓ ዝበሃል ነገር ኩሉ ግዜ ክንገድፍ ከም ዘይብልና ቃል ኣምላኽሲ ኩሉ ግዜ ይዛረብ እዩ ንሱ ድማ ዝዓበየ እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ኣለና ኢሉ እውን ቃል ኣምላኽ ተዛሪብና ኣሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ግን ዝፀንዐ ቃል ትንቢት ኣለና ክብለና ከሎ ቃል ኣምላኽ ግን ትንቢት ኣየድልየናኒ ማለት ግን ኣይኮነን ኣብዚኣ ግና መንፈስ ቅዱስ ምስማዕሲ ከም ዘድልየና ብዙሕ ግዜ ሳብ ቃል ሕጂ ብጣዕሚ ንፉዓት ኢና ኣብ ቃል ቤተክርስትያን ወፂ ኣላ ግን ነቲ መንፈስ ካዕፂም ክንብሎ ከም ዘለና በቲ መንፈስ ኣምላኽ ከዓኒ ክንሰምዖ ከም ዘለና ከዓኒ ንኣብነት እንድሕር ሓደ ጎረቤት ካለ ኮይኑሲ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ብለካ ሕሹ ክብለካ ንስቶ ከምዚ ኣይለ ተሸጊሩሎ እሞ ክደባ ብለካ ፀልየሉ ብለካ ሕጂ ንዕኡ ክፅልየሉ ንዕኡ ክትረድኦ ይገብረካ ማለት እዩ መንፈስ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ከዓ ብዓብዩ ከዓኒ ክትእዘዞ ከም ዘለካ ከዓ ይነግረና ማለት እዩ ክንገብሮ ዘለና ነገር ከዓ ይነግረና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ሚዛናውያን ክንከውን ከም ዘለና ኣብ ኤፌሶን 4 ምዕራፍ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እታ ማሕበር ክትዓብቶ ኮይና ኩሉ እቲ ናይ ጎይታ ነገር ከም ደድልያ ማለት ሓዋርያት ነቢያት ጓሶት መማህራን ከም ዘድልይዋ ቃል ኣምላኽ ተዛሪብና ኣሎ እዚ ከዓ ንዕቤት ከም ዝጠቅም እግዚኣብሔር ተዛሪብና ኣሎ ንዕቤት ቤተክርስትያን ጎይታ የዕዚዙ ይባርኽኩም ዝፈትወኩም ሓፍትኩም ጸዳሌ ጎይታ ዕዚዝ ይባርኽኩም ንሽተይ ክንጽሊ ኣቦ ነመስግነካ ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ስለ ኩሉ እስኻ ትባርኽ ኣምላኽ ስለ ዝባረኽካና ተመስገን ምስ ኣሕዋተይ ስለ ዝተዛረብካኒ ተመስገን ጀድማ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ኣብዚ ዘለውዎን ኣሕዋተይ እስኻ ክትባርኾም እጽሊ ኣለኹ እግዚኣብሔር ንስኻ ክትመጽእ ከለኻ ድማ መንፈስና ነቂሑ ክትረኽበና እጽሊ ብጎይታናን መድሓኒናን በኢየሱስ ስም ኣሜን ወለዲ መርገም ሓዲግና ስለ ደቅና ናብ ጸሎት ንመለስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክፉእ ዘመን ከም ዝመጽእ ጠንቂቕና ኣሎ ስለዚ ነቲ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ደቅናን ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ዕድመ ጋግ ንኽንርድኦም ከይከኣለና ኣእዛናን ደገ ልብናን ከፊትና ንኽንሰምዖም ምእንቲ ስለ ገዛእ ርእስና ብምኹሉ ንጸሊ ብሰንኪ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ህይወት ዘጋጥሞም ጸቕጢ ወጥሪ ፍርሂ ምሽቁራር ካብ ዘይደልይዎ ሓደገኛ ውሳኔታት ድሒኖም ቅርዑውን ጥዕን ንርሑቕ ዝዓለመ ህይወት ንኽመርሑ ንጸልየሎም ካብቲ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ተፈንዩ ዘሎ መንፈስ ናይ ርክሰት ዕብዳንን ግብረ ሰደማውነትን ካልእን ንኽዕቀቡ ነቲ ሓቀኛ መገዲ ኣምላኽ ክረኽብዎ ብዕረፍቲ ንኽመላለሱ ነቲ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዝገዝእ ዘሎ ክፉእ መንፈስ ብንጹር ኣለልዮም ካብ መርበቡ ሓራ ኮይኖም ነቲ ጽቡቕ ብምድላይ ህይወቶም ኣብ ትሕቲ መንፈስ ቅዱስን ቃል ኣምላኽን ንኸግዝኡ ንጸልየሎም ካብ ትዕቢትን ትምክሕትን ርሒቖም ንገዛእ ርእሶም ትሕት ብምባል ንገጽ ዓበይቲ ክፈርሁን ከኽብሩን ንጸልየሎም ደጋጊምና ንጸልየሎም